أهلا بكم يا رفاق الروح وعشاق الغموض في رحلة جديدة عبر دهاليز الزمن وأسرار التقاليد. أنا رفيقكم الدائم في استكشاف ما خفي من عاداتنا وتراثنا. اليوم ننظر إلى تقويم يحمل في طياته أكثر مما تراه العين المجردة. اليوم 2 سبتمبر ليس مجرد تاريخ عابر في رزنامة الأيام، إنه يوم الأسرار الخفية، محطة زمنية تختبئ خلفها حكايات من الماضي السحيق، وهمسات من عالم لم نعد نراه، وتنبؤات للمستقبل تتوارثها الأجيال. إنه يوم يمثل عتبة، جسرا بين ماض يودعنا ومستقبل يلوح في الأفق. ففي ثقافة غنية وعريقة مثل ثقافتنا المصرية، كل يوم يحمل وزنه الخاص، وكل لحظة قد تكون مفتاحا لفهم أعمق لدورة الحياة والكون. نحن في هذه الأيام نلامس أواخر الشهر القبطي مصري، الشهر الأخير في التقويم القبطي، الذي يسبق مباشرة احتفالات النيروز، رأس السنة القبطية المجيدة. هذه الفترة الانتقالية بين نهاية عام وبداية آخر تعرف بأنها تحمل طاقة خاصة، فكأن الكون يتنفس الصعداء قبل أن يشرع في دورة جديدة، فتكون الأجواء مهيئة لظهور علامات ولتأثيرات روحية قد لا ندركها في الأيام العادية. إنه وقت تتراقص فيه الأقدار على أوتار الخفاء، وتفتح فيه أبواب الحكمة لمن يمتلك بصيرة الاستماع. وفي قلب هذه الحقبة الزمنية يبرز اسم قديس عظيم يحتفى به في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه القديس بيشوي أو أنبا بيشوي، كوكب البرية. هذا اليوم وإن لم يكن عيدا احتفاليا صاخبا للجميع، فهو يوم عميق الأثر الروحي، خاصة للمؤمنين الذين يسعون لبركته وصلواته. فالقديس بيشوي يعد واحدا من أعظم آباء الرهبنة المصرية، وشفيعا للعديد من الأديرة والكنائس. الناس يتوجهون إليه بالدعاء لعدة أسباب: يطلبون الشفاعة للمرضى، يرجون البركة لأرزاقهم ومواشيهم وحصادهم الذي اقتربت مواسمه، يطلبون العون في حل المشكلات المستعصية، وحتى الفتيات يتضرعن إليه ليرشدهن إلى أزواج صالحين. الاعتقاد السائد هو أن صلواته قوية وفعالة، وأن روحه الطاهرة ما زالت تشفع للمؤمنين. ولا عجب في ذلك، فالكثير من عاداتنا وتقاليدنا الشعبية، حتى التي تبدو بعيدة عن السياق الديني الظاهر، تستقي جذورها من التقاطعات العميقة بين الإيمان المسيحي العريق والمعتقدات المصرية القديمة التي طبعت روح هذا الشعب بصبغة مميزة. 温的 所 在引起间长日，天地间的能量波动格外活跃，因此自然结合生活中的种种现象，都可能成为解读命运的前言。古人相信，这些前言是天地对我们的启示，知晓并顺应它们，方能趋吉避凶。民间流传的征兆与语境：一、清晨庭院露水中，午后天朗气清明。若在这一天清晨，你发现庭院或草木上的露水格外沉重，晶莹剔透，这预示着接下来将有一段清朗的好天气，有利于作物收成。反之，若露水稀少甚至没有，则可能预示着干燥或多变的天气，需警惕。二、晚见飞蛾不等机，夜寒露中冻将至。若夜晚家中有大量飞蛾或小虫被灯光吸引，疯狂不腾，同时又感觉到空气中透着一股深重的寒意，这并非好事，它可能预示着即将到来的寒冬会特别漫长，你需要提前做好保暖和储备的准备。这是一种来自小圣灵的语境。三、飞鸟南前声生计，早作盘算度寒季。如果在这一天，你听到大雁或其他候鸟的迁徙之声格外频繁且急促，成群结队地向南方飞去，这意味着寒意正迅速逼近，冬天将比往年更早、更冷。古人会立即开始为冬季储备粮食和柴火。四、求产生减弱窃息，冬虫匿迹藏土里。盛夏世界喧闹的蝉鸣，在这一天如果变得稀疏微弱，甚至几乎听不到，而一些原本活跃的地面昆虫也开始减少活动，这表明秋意已深，末物开始进入休眠状态。这是大自然在提醒你，也要开始收敛心神，为冬日的致富做准备，避免过度劳作。五、倾听地沸金水变，真鱼将纸板风寒。如果在下午时分
看到蜻蜓成群结队地在水面或低空盘旋，且飞行姿态很低，这通常预示着在不久的将来，可能会有伴随着凉风的阵雨来袭。出行要注意携带雨具，并提防风寒。6. 家中茶水无故冷，财气外泄需谨防。若是放置已久的茶水，在没有外部干扰的情况下，突然变得冰凉，古人认为这并非积着，可能预示着家中的财气正在悄然流失，或是投资不利，需要警惕财务风险，并反思最近是否有铺张浪费的行为。7. 门前落蟹遭窃多，家运渐入兴旺河。如果在这一天，你家门前或院落里的树木比周围邻居家更早地开始大量落蟹，且蟹片金黄饱满，这被视为一个好兆头。它预示着你的家庭运势将如秋水般深沉而绵长，逐渐进入一个平稳上升的阶段，财源严谨，福禄双全。8. 路遭或光明灭山，祖先有延续细看。若家中的路或者光，在没有风吹的情况下，出现忽明忽暗、跳跃不定的情况，这可能不是一个简单的物理现象。老一辈人认为，这是祖先或家神在通过这种方式传递某种信息或警示。此时应心怀敬畏，审视自身行为，并烧香祷告，询问是否有需要改进之处。9月2日夜的梦境启示，引起间长日的夜，引起能量的转换，被认为是一个特别容易做梦，且梦境带由于实行的夜晚。古人相信，此时的梦境往往是来自潜意识深处的呼唤，或是无形力量的指引。梦见清澈的溪流或湖泊，清澈的水象征着财富的集聚、内心的纯净和身体的健康。梦见清澈的溪流蜿蜒流淌，预示着财运亨通，生活顺遂。若是梦见平静的湖泊，则暗示内心笃静，能够从容面对生活中的挑战。梦见金黄的、稻穗或饱满的果实，这是大吉之兆。金黄的稻穗象征着丰收和富足，于是照你之前的努力即将得到丰厚的回报。饱满的果实则代表着成果的甜美和爱情的圆满，这是一个关于收获和成功的预兆。梦见枯萎的螺蟹或小色的鳞木，这并非全然的劈兆头，而是提醒你一个周期的结束。枯萎的螺蟹象征着过去的事物需要放下，而小色的鳞木则暗示着你需要进行内心的清理和沉淀。是时候告别旧人旧事，微信的开始做好准备，学会释怀。梦见雄鹰展翅高飞，这是一个充满力量的梦境。雄鹰象征着野心、自由和高远的志向。梦见雄鹰在空中翱翔，于是照你的事业或学业将迎来新的突破，能够克服困难，达到新的高度。但也要注意，高飞的同时，也许脚踏实地。梦见寂静的深山老林，这是一个呼唤内心平静的梦境。深山老林象征着元驰尘嚣，回归本真。它可能提示你内心深处渴望一份住静与独处，需要暂停忙碌，进行自我反省和沉思。此时的沉淀将为未来的发展积蓄力量。生于引起间长日的人，在这一天降生的人被认为天生就带着秋日的特质，沉静、内敛、敏锐而富有洞察力。他们往往心思细腻，善于观察世事，却不喜喧嚣浮华，更倾向于在平静中思考与感受。他们拥有如秋水般清澈的心境，能够看透事物的本质，不会轻易被表象迷惑。这种特质让他们在学习和工作中能够深入钻研，取得不俗的成就。然而，他们也可能因为过于敏感而显得有些多愁善感，甚至陷入悲观的情绪。如同秋日末雾的凋零，他们偶尔也会感到生命的无常和脆弱。忌讳露宿野外，依照热阴邪。在这个特殊时期，大自然中的阴气较为充沛。如果在野外露宿，
身体在水面中是最为脆弱和开放的，后果容易受到寒气侵袭而生病，更可能招惹到一些阴邪之气附身，导致噩梦连连、精神恍惚，甚至遭遇更严重的灾祸，如迷路或被袭击。9. 忌讳过度沉溺享乐，好三静气。阴气兼长日，适宜于收敛、沉淀、阳精虚锐的时期。如果过度沉溺于声色犬马的享乐之中，不仅会耗散自身的精气神，也与天地间的受制法则相悖，后果长此以往，身体会变得虚弱，精神颓废，运势低迷，难以成就大事。10. 忌讳穿戴破旧衣物，招致贫困。即使是旧衣物，也应保持正绩。在这一天穿着破烂不堪、不正绩的衣物，被认为是对自身和对他人的不尊重，也代表着对财富和夫妻的轻视。后果可能会导致贫困，让财运迟逆远去，给人留下不好的印象，影响人际关系和事业发展。各位，9月2日的阴气兼长日，承载照顾人对天地魔物的深刻理解与敬畏。愿我们都能从中汲取智慧，顺应天时，趋吉避凶，以一颗平和而感恩的心，迎接秋日的丰盛与静美。感谢您的收看，我们下期再会。Animisme dan dinamisme adalah fondasi yang membentuk cara pandang masyarakat terhadap dunia, di mana setiap benda, setiap tempat, dan setiap waktu dipercaya memiliki roh atau kekuatan gaib. Tanggal 2 September, dalam konteks ini, dapat dipandang sebagai momen untuk menghormati dan menyelaraskan diri dengan alam gaib tersebut. Masyarakat tradisional percaya bahwa pada hari-hari tertentu, tirai antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menipis. Kita diajak untuk mengingat leluhur yang telah mendahului, para penunggu atau penjaga suatu tempat, dan danyang yang bersemayam di alam sekitar. Permohonan yang sering dipanjatkan pada hari-hari dengan energi seperti ini biasanya berkaitan dengan keselamatan, ketentraman batin, kelancaran rezeki, atau perlindungan dari segala mara bahaya. Ada pula yang memohon ketajaman intuisi atau kemudahan dalam memahami isyarat alam. Ini adalah wujud dari spiritualitas yang tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari, sebuah upaya berkelanjutan untuk menjaga harmoni antara jagat gedhe, makrokosmos, dan jagat cilik, mikrokosmos, alam semesta, dan diri kita sendiri. Untuk memahami lebih dalam semangat hari tirakat batin, kita perlu menengok jauh ke belakang, ke dalam lautan mitologi dan sejarah spiritual Nusantara yang begitu kaya. Mari kita telusuri kisah-kisah yang membentuk kepercayaan ini, bukan tentang seorang santo dalam pengertian barat, melainkan tentang konsep dan tokoh-tokoh yang mewakili kebijaksanaan spiritual yang abadi. Bayangkan diri Anda berada di sebuah desa kuno, di mana malam diterangi hanya oleh lentera dan bulan purnama. Para sesepuh berkumpul, dan di tengah heningnya malam, mereka mulai menuturkan kisah Ki Ageng Selo, seorang tokoh legendaris dari tanah Jawa, yang konon memiliki kemampuan menundukkan petir. Ini adalah panggilan untuk meniru laku para leluhur, untuk mencari keselarasan, bukan hanya dengan sesama manusia, tetapi juga dengan alam, dengan roh-roh penjaga, dan dengan Sang Pencipta. Ini adalah warisan yang tak ternilai, sebuah peta jalan menuju kedamaian batin dan kearifan yang sesungguhnya. Di hari tirakat batin, alam semesta diyakini mengirimkan berbagai pertanda bagi mereka yang mau mengamati dan mendengarkan. 1. Suara binatang malam yang tidak biasa. Jika di malam menjelang atau pada tanggal 2 September, Anda mendengar suara burung hantu yang lebih sering atau lebih nyaring dari biasanya di dekat rumah, atau lolongan anjing yang panjang dan pilu tanpa sebab yang jelas, ini diyakini sebagai bisikan dari alam gaib. Bukan selalu pertanda buruk, namun sebuah isyarat untuk mewaspadai energi di sekitar Anda, dan mungkin perlu melakukan doa atau ruwatan kecil.
2. Kehadiran serangga besar. Tak biasa. Tiba-tiba munculnya kupu-kupu besar berwarna gelap di dalam rumah atau serangga malam yang tidak lazim dapat diartikan sebagai kunjungan dari alam lain. Beberapa percaya ini adalah arwah leluhur yang datang menjenguk, membawa pesan atau sekadar memberikan restu. Perlakukanlah dengan hormat, jangan diusir kasar. 3. Aroma harum bunga melati atau kemenyan mendadak. Jika tercium aroma wangi melati atau kemenyan secara tiba-tiba tanpa sumber yang jelas di dalam rumah, ini sering dianggap sebagai kehadiran entitas gaib yang positif, seperti khodam atau roh leluhur yang memberikan perlindungan. Ini adalah pertanda baik. 4. Bunga di halaman tumbuh lebih subur dari biasanya. Jika Anda memperhatikan tanaman bunga di halaman tumbuh mendadak lebih subur atau berbunga lebat, ini adalah isyarat bahwa energi positif sedang mengalir, membawa keberuntungan dan kelimpahan bagi penghuni rumah. 5. Jika mereka tampak sedih atau marah, mungkin ada teguran atau hal yang perlu diselesaikan. Melihat bunga mekar atau pohon berbuah lebat, ini adalah lambang kesuburan, kemakmuran, dan keberuntungan yang akan datang. Mimpi ini menyiratkan bahwa usaha yang Anda lakukan akan membuahkan hasil yang manis. Mimpi kehilangan sesuatu yang berharga. Mimpi kehilangan dompet, perhiasan, atau barang berharga lainnya bisa menjadi peringatan akan potensi kerugian atau kesulitan di masa depan. Ini adalah ajakan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama yang berkaitan dengan finansial atau hubungan. Mimpi terjebak di tempat gelap atau sempit. Ini mengindikasikan adanya kecemasan atau perasaan tertekan dalam hidup Anda. Ini adalah isyarat untuk mencari solusi, berbicara tentang masalah Anda, atau mencari jalan keluar dari situasi sulit. Mimpi tentang ular. Tergantung konteksnya. Jika ular menggigit, bisa berarti musuh atau masalah yang mengancam. Jika ular hanya melintas atau melilit tubuh tanpa menyakiti, bisa jadi simbol perlindungan atau kekuatan spiritual yang baru terbangkitkan. Individu yang lahir pada tanggal 2 September diyakini memiliki karakter yang unik, seringkali ditandai dengan kepekaan batin yang tinggi dan intuisi yang kuat. Mereka cenderung menjadi sosok yang pemikir, analitis, namun juga emosional, dan memiliki empati yang besar. Mereka dianugerahi ketajaman insting dan seringkali mampu merasakan energi atau mood orang lain. Hal ini membuat mereka menjadi pendengar yang baik dan penasihat yang bijaksana. Namun, kepekaan ini juga bisa menjadi beban karena mereka mudah menyerap energi negatif dari lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk belajar melindungi diri dan membersihkan energi secara teratur. Kapan dan bagaimana melakukannya? Lakukan pada malam hari tanggal 2 September setelah matahari terbenam. 1. Siapkan sesajen di sebuah nampan kecil di tempat yang dianggap sakral atau di sudut rumah yang tenang. 2. Bakarlah sedikit kemenyan, biarkan asapnya menyebar. 3. Dengan menangkupkan kedua tangan atau bersila, ucapkan doa atau mantra sederhana. Duh Gusti, para leluhur, para penunggu, hamba menghaturkan sajian ini sebagai wujud bakti dan terima kasih. Mohon berikan restu dan perlindungan. Dalam bahasa Jawa, Nuwun Sewu, Kulo Aturi, Mugi Kersa Nampi Kaos Dahar Meniko, Nyuwun Berkah Lan Pangayoman. Apa yang dilakukan setelahnya? Biarkan sesajen semalaman. Esok paginya, nasi dan lauk bisa dibuang ke tanah sebagai persembahan kepada alam, sementara kopi dan teh bisa diminum atau juga dibuang. 3. Meditasi, penyelarasan cakra, tirakat batin. Tujuan, menenangkan pikiran, menyeimbangkan energi tubuh, dan membuka pintu intuisi, mencari petunjuk atau pencerahan.
Apa yang dibutuhkan? Tempat tenang, pencahayaan remang-remang, misalnya lilin, bisa juga diiringi musik relaksasi lembut atau suara alam. Kapan dan bagaimana melakukannya? Lakukan pada malam hari tanggal 2 September, sekitar pukul 21 hingga tengah malam. 1. Duduklah dalam posisi lotus, bersila, atau posisi nyaman lainnya, punggung tegak. 2. Tutuplah mata perlahan, fokus pada napas Anda, hirup dan hembuskan perlahan. 3. Bayangkan energi putih bersih masuk dari ubun-ubun kepala, mengalir ke seluruh tubuh, membersihkan setiap cakra atau pusat energi. Rasakan ketenangan dan kehangatan. 4. Fokus pada cakra jantung, pusat dada, dan cakra ajna di antara dua alis. Bayangkan energi di sana berputar lembut dan bersinar. 5. Alasan mistik. Energi hari ini lebih cocok untuk perenungan dan penyucian, bukan untuk mengikat diri pada hal-hal duniawi yang baru. Membuat komitmen besar diyakini dapat menarik energi yang belum stabil atau ketidakpastian di masa depan. Konsekuensi. Janji atau komitmen tersebut mungkin sulit terpenuhi, mengalami hambatan, atau berakhir dengan penyesalan. 6. Memburu atau mengambil binatang liar. Alasan mistik. Binatang diyakini memiliki penunggu atau roh penjaga, mengganggu kehidupan liar, terutama pada hari yang sensitif secara spiritual, dapat membangkitkan kemarahan roh penjaga dan membawa kesialan bagi pelakunya. Konsekuensi. Potensi mendapat musibah dari alam, kesulitan rezeki, atau dihantui perasaan bersalah. 7. Tidak menghormati orang tua atau leluhur. Alasan mistik. Ini adalah salah satu pantangan paling utama dalam budaya Timur. Restu dan doa orang tua serta leluhur adalah kunci kebaikan. Tidak menghormati mereka di hari yang bertujuan untuk menghubungkan diri dengan akar spiritual dapat memutus aliran berkah. Konsekuensi. Hidup tidak tenang, sering menemui kesulitan, rezeki seret, dan tidak mendapatkan keberkahan dalam hidup. 8. Membuang makanan sembarangan atau berlebihan. Alasan mistik. Makanan adalah berkah dan sumber kehidupan. Membuangnya secara sembarangan atau berlebihan diyakini sebagai bentuk penghinaan terhadap rezeki dan dapat mengundang kemurkaan dari roh penunggu yang menjaga kelimpahan. Konsekuensi. Sulit mendapatkan rezeki, pemborosan yang tak terkendali, atau kekurangan bahan makanan di kemudian hari. 9. Melakukan aktivitas negatif di area sakral, berzina, bermain judi. Aumauki, bagamat sila ay ginugunita, ang kanilang mga kwento ay hindi direktang nakaugnay sa malawakang katutubong paniniwala sa Pilipinas para sa petsang ito. Gayunpaman, ang esensya ng kanilang kabanalan, ang paghahanap ng gabay, ng proteksyon, at ng kapayapaan ay sumasalamin sa mga panalangin at ritual na isinasagawa ng ating mga ninuno. Sa ating kultura, ang mga tao ay lumalapit sa mga mas mataas na kapangyarihan, maging sa bathala, sa mga diwata, o sa mga santo, upang humingi ng iba't ibang tulong. Ang mga panalangin ay madalas umiikot sa pag-asa para sa isang masaganang ani, lalo na ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan at ang mga potensyal na bagyo. Hinihingi ang proteksyon mula sa sakit, lalo na sa mga bata at matatanda na madaling tablan ng karamdaman. Ang mga binata at dalaga ay nagdarasal para sa paghahanap ng tamang asawa, isang kapareha na magdadala ng kaligayahan at katatagan sa kanilang buhay. At higit sa lahat, ang kaligtasan mula sa mga kapahamakan, sa mga masasamang espiritu, at sa mga hindi inaasahang pangyayari. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang malalim na ugat ng animismo sa ating paniniwala. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang ating mga ninuno ay naniniwala na ang kalikasan ay puno ng mga espiritu, mga engkanto, diwata, anino, at elementals na maaaring magdala ng swerte,
o malas. Ang Setyembre 2 bilang isang araw sa pagitan ng mga panahon ay maaaring itinuring na isang araw kung saan ang mga espiritong ito ay mas aktibo, mas malapit sa mundo ng mga tao, kaya't mahalaga ang pagiging maingat at mapagmatyag. Ito ay isang araw upang igalang ang mga hindi nakikita at tiyakin na hindi natin sila sasalungatin o mapipinsala. Walang iisang opisyal na alamat na nauugnay sa Setyembre 2 sa Pilipinas. Ngunit sa mga liblib na bahagi ng ating kapuluan, may mga kwentong binubulong ng matatanda, mga salaysay na nagbabala at nagbibigay paliwanag sa mga misteryo ng mundo. Ang maagang pagbulaklak ng ilang halaman na hindi pa panahon, babala ito ng pagbabago sa klima o isang pagsubok sa kalusugan ng pamilya. Ipinapahiwatig nito ang pagkaantala o pagbabago sa natural na daloy. Kung may makitang ibon na lumilipad ng baliktad o nahihirapan, masamang pangitain para sa paglalakbay o anumang bagong simula. Ang ibon ay simbolo ng kalayaan at pag-asa. Ang hirap nito ay nagpapahiwatig ng balakid. Kung maraming paru-paro ang lumilipad sa paligid ng bahay, senyales ng pagdating ng kaligayahan, pag-ibig o isang bagong yugto sa buhay. Ang paru-paro ay simbolo ng pagbabago at pag-asa. Kung ang hangin ay bumulong ng kakaibang tunog, parang iyak o daing, mag-ingat sa mga tsismis, hidwaan sa komunidad o posibleng kasawian. Ang bulong ng hangin ay boses ng mga espiritu, pang-araw-araw at pinansyal. Kung biglang nahulog ang pera mula sa bulsa o nawala ang barya, babala ito sa posibleng pagkawala ng kayamanan o pagkalugi. Huwag ipagwalang bahala ang maliit na pagkawala. Ito ay maaaring simula ng mas malaki. Kung may natagpo ang lumang barya o pera sa daan, maaaring ito ay tanda ng darating na swerte sa pananalapi. Kunin ito at itago bilang pampaswerte, ngunit huwag gastusin kaagad. Kung biglang nagiba o nabasag ang isang salamin sa bahay, senyales ng paparating na problema sa pamilya o sa relasyon. Ang salamin ay sumasalamin sa ating kaluluwa at estado ng buhay. Kung matalisod ka ng 3 beses sa labas ng bahay, mag-ingat sa mga desisyon sa araw na iyon, lalo na sa pera o propesyon. Ang pagkatisod ay sagabal sa paglakad. Kung biglang tumunog ang iyong kaliwang tenga, may nag-uusap ng masama tungkol sa iyo. Kung kanan naman, may nag-uusap ng maganda. Mag-ingat sa mga taong nasa paligid mo. Kung aksidenteng nasunog ang niluluto habang may bisita, may darating na hindi pagkakaunawaan o hidwaan sa inyong mga bisita. Ang apoy ay sumasalamin sa init ng damdamin. Adinay diabuzor, kakailanganin. Balde ng tubig, suka, asin, sea salt, dahon ng laurel, bay leaf, at isang kandila, puti. Kailan at paano? Sa madaling araw ng Setyembre 2, bago sumikat ang araw. Paghaluin ang tubig, suka, asin, at dahon ng laurel sa balde. Simulan ang paglilinis ng bahay mula sa pinakaloob patungo sa labas. Punasan ang mga bintana, pinto, at mga sulok. Habang nagpupunas, bigkasin ang simple at taus-pusong panalangin. Mga masamang espiritu, umalis kayo. Negatibong enerhiya, lumayas kayo. Ibinabalik ko sa bahay na ito ang kapayapaan, kalinisan at biyaya. Sa pangalan ng Bathala, naway maghari ang kabutihan. Pagkatapos linisin ang buong bahay, itapon ang maruming tubig sa labas, malayo sa bahay, upang simbolo ng pag-alis ng lahat ng masama. Sindihan ang puting kandila sa paborito mong sulok. Hayaan itong masunog hanggang matapos, bilang simbolo ng pag-asa at positibong enerhiya. Pagkatapos, siguraduhing malinis ang paligid ng iyong bahay. Ang ritual na ito ay para rin sa iyong kaisipan at damdamin na inilalabas ang anumang bigat na daladala. 2. Pag-aalay sa diwata ng lihim o sa mga diwata ng kalikasan. Layunin. Magpakita ng paggalang sa mga espiritu ng kalikasan, humingi ng proteksyon at magpasalamat. Kakailanganin.
Maliliit na handog tulad ng prutas, saging, mangga, bulaklak, gumamela, sampagita, kaunting kanin at inumin, tubig o tuba. Kailan at paano? Sa paglubog ng araw sa Setyembre 2, pumili ng tahimik na lugar sa iyong bakuran o sa isang lugar na may halaman at puno. Kung wala, maaaring sa malinis na sulok ng bahay. Ilagay ang mga handog sa isang dahon ng saging o sa maliit na lalagyan. Bigkasin ang panalangin ng paggalang. O mga diwata ng kalikasan, diwata ng lihim, narito ang aming simpleng handog. Tanggapin nawa ninyo ang aming paggalang at pasasalamat, mistikong dahilan at konsekwensya. Ang pagbabayad ng utang ay pinaniniwalaang magpapahaba ng iyong pagkakautang o magdudulot ng panibagong utang na parang pag-aanyaya sa malas sa pera. Kung magpapautang ka naman, maaaring hindi na ito bumalik o magdulot ng away. Ang araw na ito ay para sa pag-iingat sa pananalapi. Mas mainam na ipagpaliban ang transaksyong pinansyal na may kinalaman sa utang. 4. Bawal ang paglilibang na labis o walang saysay, mistikong dahilan at konsekwensya. Dahil ito ay araw ng tagong babala, ang labis na paglilibang, pagsusugal o pag-inom ng alak ng sobra ay pinaniniwalaang magpapalabnaw sa iyong koneksyon sa mga babala. Mawawalan ka ng kakayahang makita ang mga palatandaan. Ang mga gumagawa nito ay maaaring makaranas ng sunod-sunod na malas, aksidente, o pagkawala ng pag-iisip. Dapat ay seryoso at mapagmatsyag ka. Huwag magtapon ng pagkain. Mistikong dahilan at konsekwensya. Paglapastangan sa mga biyaya ng lupa at sa mga espiritu ng kasaganahan. Ang mga espiritu ay magagalit at tatabuyin ang swerte sa iyong pamilya na magreresulta sa kakulangan sa pagkain o pinansyal na paghihirap. Igalang ang bawat butil ng kanin at bawat piraso ng gulay. 6. Iwasan ang pagtatalo o pag-aaway. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ang araw ng tagong babala ay nangangailangan ng kapayapaan at pagkakaisa. Ang pagtatalo, lalo na sa tahanan, ay nagbubukas ng pintuan sa negatibong enerhiya at masasamang espiritu. Maaari itong magdulot ng mas matinding hidwaan, sakit, o pagkakawatak-watak ng pamilya. Ang kapayapaan ang siyang susi sa pagtanggap ng magagandang mensahe. 7. Huwag magputol ng puno o manira ng halaman. Mistikong dahilan at konsekwensya. Ito ay direktang paglapastangan sa kalikasan at sa mga espiritu na naninirahan dito. Ang mga puno at halaman ay itinuturing na tirahan ng mga diwata at engkanto.